और आज हम पढ़ेंगे मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। उसमें आज हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन मैन, कि एनवायरनमेंट का जो है वो मैन पे क्या इम्पैक्ट है। यहाँ पे मैन से मुराद है ह्यूमन बींग्स। कल हमने पढ़ा था कि ये दोनों जो है बायोटिक कंपोनेंट्स और एक बायोटिक कंपोनेंट्स ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को अफेक्ट करते रहेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे। अच्छा, इंसान जब से पैदा हुआ है तो उसी वक्त से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो असरअंदाज होना शुरू हुए हैं। पहले जो है इंसान जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट समझता था इन्वायरमेंट को, कि इन्वायरमेंट बहुत डोमिनेंट चीज़ है। वो सनलाइट को देखता था, सन को देखते थे तो उसकी पूजा स्टार्ट कर देते थे कि ये हमारा आका है और ये हमें सनलाइट दे रहा है, रोशनी दे रहा है हमें। तो इसी तरह इनको थंडर स्टॉर्म से डर लगता था, वाइल्ड फॉरेस्ट जो थे इनसे इनको डर लगता था। जो है वो मैन को डिफरेंट तरीकों से अफेक्ट करता है। जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा, जहाँ पे एनवायरनमेंट सूटेबल होगी वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिस पे पॉपुलेशन हमारी डिपेंड करती है कि पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा हो। तो उसमें हमारा है टोपोग्राफी ऑफ लैंड, क्लाइमेट, सॉइल्स, मिनरल्स एंड वाटर सप्लाई। अब टोपोग्राफी ऑफ लैंड क्या है? ये हमारे पास है ज्योग्राफी ऑफ लैंड, कि एक लैंड कैसा है। मतलब हमारा जो होता है हिली एरियाज एंड प्लेन एरियाज। तो हिली एरियाज पे जो है जैसे कि हमारे हम पाकिस्तान में भी देख सकते हैं, मरी नथे गली वगैरह में, वहाँ पे आइसोलेटेड घर होते हैं, दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, वहाँ पे वाटर सप्लाई कम होती है। लैंड, तो टोपोग्राफी मीन्स ज्योग्राफी ऑफ लैंड। एक लैंड कैसा है, हिली एरियाज है, प्लेन एरियाज है, तो इसी भी पॉपुलेशन हमारी वेरी करती है। जैसे कि पॉपुलेशन इन हाई माउंटेन एरिया सच एज एंडीज इन साउथ अमेरिका, रॉकी इन नॉर्थ अमेरिका, हिमालयज इन इंडिया हैव वेरी लो सेटलमेंट लेवल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम मुश्किल होता है, वहाँ पे लाइफ गुजारना मुश्किल होता है, वहाँ पे रोड्स नहीं होती कि हम वहाँ पे सामान लेके जाए, वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करें, तो वहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं, मतलब पॉसिबल है लेकिन एक अलग अलग घर होते हैं और लाइफ बहुत मुश्किल होती है और वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है। अच्छा, एक जो है एक तो हमने ये पढ़ा है कि हिली एरियाज में जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह मुश्किल होती है, और दूसरा जो है वहाँ पे स्लोप जो है वो स्टीप होती है। मतलब अगर ऐसे एक माउंटेन है तो इस पे हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, जहाँ पे लोगों पे खुराक और सब कुछ मुश्किलात हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग नहीं आते या यहाँ से चले जाते हैं। तो इसके अलावा अगर हमारे पास टोपोग्राफी जो है वो हमारी प्लेन एरियाज पे हो तो वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जॉब के मौके होते हैं। यहाँ पे हिली एरियाज में जो है ये प्रॉब्लम भी होती है कि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती नहीं है, तो इसकी वजह से लोग जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे वो इजीली कमा सके, क्योंकि ना तो हर किसी के पास ट्रांसपोर्ट होती है और ना हम इन एरियाज में ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए प्लेन एरियाज में जो है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ज़्यादा होती है, और वहाँ पे इंसान की लाइफ जो है वो खुशहाल होती है। अब सेकंड फैक्टर जो है, सेकंड इम्पैक्ट जो है वो है क्लाइमेट का। तो बहुत सी एरिया जो है अर्थ में वहाँ पे 2 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर से भी डेंसिटी कम होती है इंसान की, लाइक वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वो सेटलमेंट के लिए फेवरेबल वहाँ पे क्लाइमेट नहीं होता। इंसान वहीं पे रह सकते हैं जहाँ पे क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल हो। जैसे कि हमारे पास बहुत कोल्ड एरियाज जो है, जैसे नॉर्थ साइबेरिया, नॉर्थ कनाडा, अलास्का, यहाँ पे इंसानी पॉपुलेशन जो है डेंसिटी बहुत कम है इंसान की। इसी तरह एंटार्क्टिका है, वहाँ पे तो लाइफ ही मतलब लाइफ होगी, वाइल्ड लाइफ है, लेकिन इंसान वहाँ पे नहीं रह सकता। इसी तरह अगर मतलब इंसान एक्सट्रीम लेवल्स पे नहीं रह सकता। अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन है वहाँ पे भी वो नहीं रह सकता, बहुत ज़्यादा हॉट है वहाँ पे भी नहीं रह सकता। जैसे कि हमारे डेजर्ट है, जैसे सहारा डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये जो है ये ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है। इसी तरह अगर ट्रॉपिकल रीजन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो हम बहुत ज़्यादा रेनफॉल में भी सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वहाँ पे भी आबादी बहुत कम है। इंसान वहाँ पे रहता है जहाँ पे क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल हो, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो डेंस होगी,
اور گھر جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب ہوگی، مطلب ساتھ ساتھ ہوگی، جس طرح ہم سٹیز میں دیکھتے ہیں، جس طرح ہم پلین ایریاز میں دیکھتے ہیں. اگر ہم مری وغیرہ میں دیکھیں تو ایک پہاڑ پہ ایک آدھ گھر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا، لیکن جہاں پہ کلائمیٹک کنڈیشن فیوریبل ہو تو وہاں پہ ہماری سیٹلمنٹ جو ہے وہ قریب قریب ہوگی، لوگ ساتھ رہیں گے. تھرڈ ہمارا جو ہے اس میں آتا ہے سوائل. جہاں پہ سوائل فرٹائل ہوگی وہاں پہ ہماری پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہوگی، گھر جو ہے وہ قریب قریب ہوں گے، کیونکہ جہاں پہ سوائل ہوگی وہاں پہ ایگریکلچر ایکٹیویٹیز ہوگی، پرائمری ایکٹیویٹیز ہوگی، لوگ آئیں گے جاب کے لیے، آئیں گے جاب کے مواقع ڈھونڈیں گے اپنے لیے. جہاں پہ سوائل فرٹائل نہ ہو وہاں پہ پاپولیشن بہت لیس ہوتی ہے. اب ہم انڈونیشیا کی ایگزامپل لیتے ہیں. وہاں پہ ایک ہے جاوا آئی لینڈ، جاوا آئی لینڈ، اور ایک ہے سومیترا آئی لینڈ. یہ دونوں آئی لینڈ جو ہے یہ انڈونیشیا میں ہے، بٹ جاوا جو ہے یہ اس کی سوائل فرٹائل ہے، تو یہاں پہ پاپولیشن بھی زیادہ ہے، گھر جو ہے وہ کمپیکٹ ہے، ایک ساتھ ساتھ ہے، سب ساتھ ہی رہتے ہیں. جبکہ اب سومیترا آئی لینڈ جو ہے یہ فرٹائل نہیں ہے، بہت کم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، پاپولیشن ڈینسٹی بہت کم ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارا منرلز آتا ہے. جہاں پہ ہمارے منرل زیادہ ہوں گے وہاں پہ بھی زیادہ پاپولیشن اٹریکٹ ہوتی ہے. جہاں پہ کول زیادہ ہوگا، بس لوگوں کی مطلب ضرورت بھی ہے اور مینٹیلیٹی بھی ہے، ہم سب وہی جاتے ہیں جہاں جاب اپرچونیٹیز ہو ہمارے لیے. تو منرلز اگر کہیں سے کوئلہ نکل آیا ہے، کہیں پہ گولڈ مائنس ہے، تو لوگوں کی پاپولیشن جو ہے وہاں ایک دم سے زیادہ ہو جاتی ہے، لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک امپیکٹ ہے جو انوائرمنٹ کا ہے. جہاں پہ مطلب منرلز ہوں گے، کول ہوگا، گولڈ، آئرن اورز، تو یہاں پہ پاپولیشن جو ہے انسان کی زیادہ ہوگی. ہمارا نیکسٹ اور بہت امپورٹنٹ امپیکٹ جو ہے اور لاسٹ بھی یہ ہے واٹر سپلائی. جہاں پہ پانی زیادہ ہوگا وہاں پہ لوگ زیادہ ہوں گے. جہاں پہ پانی کی سپلائی زیادہ ہوگی، ہمارے جو اولڈ سویلائزیشن جو ہے، ارلیسٹ سویلائزیشن، وہ بھی بینک آف ریور پہ ہی سیٹلڈ تھے، جیسے کہ نائل ریور، انڈس ریور، یہی پہ سیٹلڈ تھے ہمارے اولڈ سویلائزیشن. کیونکہ وہاں پہ ایجوکیشن ایزی ہوتا ہے، پرائمری ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، ایگریکلچر ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، خوراک سب کچھ مہیا ہوتا ہے لوگوں کے لیے. تو جہاں پہ واٹر سپلائی زیادہ ہوگی وہاں پہ ہماری پاپولیشن ڈینس ہوگی. جہاں پہ واٹر سپلائی کم ہوتی ہے تو وہاں پہ پاپولیشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اور اس طرح ہوتی ہے کہ وہ سپوز یہاں پہ واٹر ہے، ہمارے پاس ایک چھوٹی سی جگہ پہ واٹر ہے، تو سیٹلمنٹ جو ہے وہ سرکولر فارم میں ہوتی ہے. مطلب ایک گھر یہاں پہ ہوگا، یہ مطلب یہاں پہ ایک، یہاں پہ ہوگا، یہاں پہ ایک، یہاں پہ، تو اس طرح ایک سرکولر فارم میں ہماری گھروں کی ارینجمنٹ ہوتی ہے تاکہ یہ واٹر جو ہے یہ سب کو مل سکے. تو وہاں پہ سیٹلمنٹس اس طرح ہوتی ہے واٹر والے ایریاز میں.